Circus anzusehen und anzuhören. Ein Stummfilm von Charlie Chaplin, begleitet live von unserem wunderbaren Philharmonischen Orchester unter der Leitung von Günter Buchwald, den Sie auch alle kennen und schätzen. Nicht nur, weil wir den Abend wieder präsentieren dürfen mit dem Kommunalen Kino, unserem langjährigen Partner, sondern auch, weil wir einen ganz besonderen Gast begrüßen dürfen. Herr Charlie Sistovaris ist der Enkel von Charlie Chaplin und wird heute Abend diesen Abend mit uns verbringen. Ich habe gelesen, dass Chaplin hat 24 oder 25 Enkelkinder. Man findet unter ihnen keine Doktoren, keine Rechtsanwälte, sondern geborene Künstler, ewige Vagabunden, Komödianten, Musiker, Maler, Schriftsteller, Tänzer, leidenschaftliche für Zirkus und fürs Cinéma. En français, on trouve parmi les 24 ou 25 petits-enfants des artistes nés, éternels vagabonds, acteurs, comédiens, musiciens, peintres, écrivains, danseurs, passionnés de cirque et de cinéma. Seul Charlie Sistovaris, un peu par la force des choses, also durch die Umstände gezwungen, lebt er in Permanenz mit der Erinnerung mit seinem Grand-Père. Il vit en permanence avec le souvenir de son grand-père. Quelle force! Mais c'est une source d'inspiration. Alors, quand vous dites par la force des choses, c'est vrai que, en fait, la vérité, c'est que j'appartiens plutôt au clan des artistes, de ceux qui j'étais passionné de littérature, de cinéma, mais il se trouve que les choses n'avançaient pas très vite pour moi et à un moment, ma mère m'a proposé de venir travailler au bureau et en s'attendant à ce que je refuse catégoriquement ce type de travail. Also, gehört natürlich auch zu diesen Vagabunden und Artisten. Er hat sich mit der Literatur und Kino beschäftigt. Er hatte das Pech, dass seine Mutter Josephine direkt neben dem Büro von der Chaplin Association wohnt und ihn gefragt hat, ob er nicht mal einen Job übernehmen würde. Und ihm ist es alles auch nicht schnell genug gegangen mit dem Studium. Und die Mutter hat eigentlich gedacht, er würde Nein sagen. Et je dis oui. Ja gesagt. Et depuis, je suis plongé dans les archives. Je m'occupe essentiellement du site web, de la banque d'images. On a 15 000 images des films, de ses voyages au Japon, à Singapour, à travers le monde, en Afrique. Et si vous voulez, même si mon travail n'est pas directement lié à sa mémoire, parce que mon travail est assez technique, par la force des choses encore, je baigne dans son univers, et c'est un univers qui, je pense, sans lui, j'aurais abandonné depuis longtemps ce que je fais, et c'est la force qui me pousse à continuer des choses qui peuvent parfois être rébarbatives. Also hat angefangen, die Internetseite aufzubauen. Er kennt sich da gut aus, hat sich da eingearbeitet und er hat am Anfang über 500 Bilder verfügt, die er scannen sollte und sich eingearbeitet. Und dann wurden es immer mehr, es sind inzwischen 15.000 bis 30.000 Fotos, die er organisieren will, die er archivieren muss. Und so lebt er sozusagen im Banne von seinem Großvater und folgt die Reisen, die er nach Japan gemacht hat oder in Afrika. Und er wird sozusagen durch diese Kraft, cette force, hineingezogen und ist seinem Großvater sehr verbunden. Vous êtes lié beaucoup avec le grand-père. Oui, alors je l'ai connu de son vivant. Et bon, c'était un vieil homme diminué
qui avait de la peine à marcher, qui ne parlait plus, donc je connaissais déjà la version muette, je n'ai jamais connu la version. Als Chaplin seinen Großvater kennengelernt hatte, war er schon ein alter Mann und hat auch gar nicht mehr gesprochen. Und er sagt, er hat also sozusagen die Stummfilmversion schon mitbekommen. Mais pour moi, c'est un personnage assez éloigné, donc qui m'impressionnait beaucoup quand j'étais enfant, mais j'ai pas eu de vrai rapport avec lui, bon, sauf un incident, on va le raconter, mais pour moi, ces films ont imprégné toute mon enfance, toute mon adolescence, toute ma vie. Je les revois tous, et c'est comme si j'ai l'impression de le connaître à travers ces films, et c'est comme ça que je le connais le mieux, pas en lisant les biographies et même son autobiographie, c'est à travers ces films que j'ai l'impression de le connaître. Also kann natürlich jetzt immer diese Filme anschauen, ist auch im Verleih tätig und in der Promotion und dadurch hat seinen Großvater von einer ganz anderen Seite kennengelernt, auch so wie wir ihn kennengelernt haben. Nous parlons des films, le cirque, j'ai compté, le cirque c'est le film numéro 74. Circus ist der 74. Film. Tu connais tous les films avant? J'avoue humblement, on n'a toujours pas regardé encore tous les Keystone, parce qu'il y a une époque où il tournait un film par semaine, à ses débuts, avec Mac Sennett. Et alors, ils sont pas si mal que ça. Mais il m'en manque encore une trentaine que j'ai pas vu. Also hat noch nicht alle Filme gesehen, die sind noch in einer Kiste verschlossen. Chaplin inconnu, aber die sind trotzdem sehr gut. Wir werden also noch die nächsten 50 Jahre programmieren können mit Filmen, die wir noch nicht kennen. Le cirque, on connaît pas tellement, on connaît bien Goldrausch. Wir haben Lumière de la Ville, Lichter der Großstadt gezeigt, moderne Zeiten oder die Tonfilme dann später, Limelight, der große Diktator oder Monsieur Verdoux. Ça on connaît, mais le cirque, pourquoi? Pour moi, c'est un grand mystère. Je ne comprends pas pourquoi, c'est pour moi une des plus grandes injustices que ce film soit aussi méconnu par rapport aux autres, alors que c'est probablement un des plus drôles, un des plus dynamiques, un des plus vifs, là où il est le plus inventif dans ses gags. Alors peut-être que City Lights reste son grand chef-d'œuvre, et puis avec les temps modernes et le grand dictateur, on est face à aussi la dimension humaniste et engagée. Et bizarrement, dans l'autobiographie de Chaplin, c'est le seul film qu'il ne mentionne pas. Also, beginnen wir mit der Autobiografie, da taucht dieser Film gar nicht auf. Und er sagt, das ist eigentlich ein Unrecht, weil das ist der typischste Chaplin, den man sich vorstellen kann. Es ist eigentlich sein letzter Stummfilm, weil Lichter der Großstadt wurde eigentlich schon als Tonfilm konzipiert, auch wenn man die Musik live einspielen kann. Und im großen Diktator oder in moderne Zeiten sieht man Chaplin den Humanisten, aber im Zirkus eigentlich den drolligsten und erfindungsreichsten Chaplin. Et alors, l'explication qui est donnée par David Robinson, que vous avez reçu l'année dernière, c'est que c'était une époque très très difficile dans sa vie, puisqu'il était poursuivi par les avocats de sa femme avec qui il était en plein divorce. Also er hatte Schwierigkeiten mit einer Ehefrau, von der er sich scheiden lassen wollte. Die Advokaten, die Rechtsanwälte waren hinter ihm her. In dieser Zeit, wo er Zirkus gedreht hat. Il y a eu une suite de catastrophes pendant le tournage. La tente du cirque a été balayée par une tempête. Il y a 8 mois de travail de films qui ont été mangés par des champignons dans le laboratoire. Das hört sich niedlich an. Also er sagt, dass das Filmmaterial, was er für über 8 Monate gedreht hat, ist von Schimmelpilzen befallen worden und war dann kaputt. Das Zelt wurde von einem Sturm zerstört. Also die Erinnerungen an diesen Film für Chaplin selber waren unter einem Desaster gespeichert, deshalb gar nicht mehr präsent. Et j'imagine qu'en écrivant son autobiographie,
il n'avait pas très envie de se remémorer de tous ces mauvais moments, donc il a mis ça de côté. Oui. Parlons un petit peu sur la musique, parce que j'ai dit toujours, vous savez, Chaplin ist der Regisseur, Direktor, der Producer, der hat die Filme produziert, er spielt den Tramp, der übrigens nächstes Jahr 100 Jahre alt sein wird, der Tramp. Und ich sage immer, Chaplin ist der Komponist. Was? Il est compositeur? Il était un musicien. Oui. Un musicien autodidacte qui ne connaissait absolument rien à la théorie musicale et qui ne savait pas lire les partitions. Donc, pour composer, il se faisait assister par des musiciens professionnels, mais il avait le don de la mélodie et puis il a pratiqué toute sa vie des instruments, en particulier le violon, je crois que c'est Stan, le violon, oui, le violoncelle. Le violoncelle, oui. Et aussi le violon. Oui, mais et je crois que c'est Stan Laurel qui dit, avec qui il a travaillé dans l'équipe de théâtre de Carnot, qui était un musical anglais qu'il a emmené aux États-Unis, et il disait, après les répétitions, avant les répétitions, Chaplin était tout le temps en train de jouer au violon. Ja. Also Chaplin hat wunderbar Musik gemacht, er hat Geige gespielt, er hat Klavier gespielt, habe ich auf einem Bild gesehen, er hat Cello gespielt. Und Stan Laurel, den Sie alle kennen als einer von den Dicken oder den Doofen, das ist furchtbar in Deutschland, ne? Stan und Olli, müsste man eigentlich sagen, sich endlich angewöhnen. Der war mit ihm in der Theatergruppe in England, im Carnot Theater, die sind dann zusammen nach Amerika rübergegangen und Stan erzählt, dass in jeder Probenpause, Chaplin sich zurückgezogen hat und Cello gespielt hat. Pour continuer, je pense que le lien entre la comédie et la musique est très important parce que le comique c'est beaucoup une question de rythme. Il faut être en cadence. Si on perd cette cadence, le gag ne marche pas. Et pour lui, la musique, je pense, était capitale. Et aussi, il raconte dans son autobiographie que enfant, quand il était dans la rue, sa mère était internée, il n'avait rien à manger, il était complètement perdu, livré à lui-même. C'était un tout petit enfant. À un moment, il passe près d'un cabaret et là il entend une musique divine, il pense que c'était celle de Wagner et c'est cette musique-là qui lui a redonné la force de continuer. Charlie spricht auf die Lebensgeschichte von Charlie Chaplin an, der als Kind unendlich arm war. Seine Eltern haben sich getrennt gehabt und haben gerade recht und schlecht in ein Varieté überleben können. Er war oft im Waisenhaus und in einem Moment, wo es sehr kalt war in London, wo er aufgewachsen ist und auch total unglücklich war und hungrig, hätte er aus einem Lokal wahrscheinlich Wagner-Musik gehört und das hätte ihn gerettet. Und zuvor hat Charlie betont, dass eigentlich die Comedy immer mit dem Rhythmus funktioniert. Und da ist natürlich die Musik der Rhythmusgeber. Deshalb ist diese Verbindung auch. Und on va voir ça dans ce film spécialement. Also er wurde auch unterstützt von professionellen Komponisten. J'ai trouvé une chose spéciale, j'ai rigolé. Also ich musste lachen, weil Eric James, der auch genannt wird, berichtet über die Hochzeit seiner Eltern. Il raconte un événement pendant le mariage de vos parents, dass Charlie also da stand und dann kamen die ganzen illustren Gäste und Eric James stand dann auch irgendwann mal 10 Meter weiter weg und Charlie hat dann den Eric gesehen und hat diesen wichtigen Posten verlassen, ist zu ihm hingerannt. Il faut qu'on discute sur la musique, j'ai une idée, tu peux noter. Also hat ihn auf die Musik angesprochen und der Eric James sagt, oh, listen, today is the wedding of your daughter, it's more important. Ja, vielleicht, okay.
c'est vraiment comme c'est lié avec toi. J'ai l'impression que il y a beaucoup de choses à dire. On peut passer toute la soirée. Oui, mais l'orchestre est attentif. Je sais pas. On va peut-être commencer avec le sujet. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir. Très intéressant. Oui. Et je te souhaite une bonne Performance. Wie euch allen ich ein schönes Konzert wünsche und viel Spaß. Und ihr dürft laut lachen, es schadet.